मैं इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत देता हूँ क़ारिउल क़ुर्रा ज़ीनतुल क़ुर्रा उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ मुहतरम जनाब क़ारी मोहम्मद यासिर मेराज हाफ़िज़हुल्लाह तआला को कि वो कुरान मजीद की तिलावत फरमाए और कुरान की ज़ियापाशियों से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। मुहतरम क़ारिउल मुक़री क़ारी यासिर मेराज हाफ़िज़हुल्लाह तआला। सुन्नत मन क़द अरसलना क़बलक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। सुब्हानल्लाह, माशाअल्लाह। अक़िम अस्सलात लिदुलूक अश-शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नत मन क़द अरसलना क़बलक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। अक़िम अस्सलात लिदुलूक अश-शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्रि। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नत मन क़द अरसलना क़बलक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। अक़िम अस्सलात लिदुलूक अश-शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्रि। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم माशाल्लाह ये थे ज़ीनतुल क़ुर्रा मुहतरम जनाब क़ारी यासिर मेराज हाफ़िज़हुल्लाह ताला अपनी बड़ी ही मसरूर कुन आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनके सोच में मज़ीद बरकतें अता फरमाए।